السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إن شاء الله اليوم من فيديوهات شرح دروس اللغة الفرنسية. إن شاء الله اليوم غادي نشرحوا درس ديال فورم أكتيف و فورم باسيف، أي ما يصطلح عليه باللغة العربية المبني للمعلوم والمبني للمجهول. إن شاء الله في هذا الدرس غادي نتعرفوا على لا ديفينيسيون ديال فورم أكتيف و فورم باسيف، وكذلك غادي نتعرفوا على transformation de la voix active à la voix passive، وفي الأخير سوف نقوم بإنجاز تمارين لتثبيت الفهم. إذا بإذن الله غادي نبداو بلا définition de forme active et forme passive. إذا لاحظوا معايا هاد جوج جمل. الجملة الأولى أمين mange une pomme. أمين mange une pomme. عندنا أمين c'est le sujet، mange c'est le verbe، une pomme c'est un complément d'objet direct. الجملة الثانية une pomme est mangée par Amine. Une pomme est mangée par Amine. Une pomme c'est le sujet، est mangée c'est le verbe، par c'est une proposition، Amine c'est le complément d'agent. غنرجعوا للجملة الأولى. عندنا Amine c'est le sujet، mange c'est le verbe، une pomme c'est un complément d'objet direct. تلاحظوا في هذه الجملة أن الفاعل هنا يقوم بالفعل، أي أمين mange، الفاعل يقوم بالفعل، le sujet fait l'action. إذن نسمي هذه الجملة une phrase active parce que le sujet fait l'action. في الجملة الثانية عندنا une pomme est mangée. Une pomme c'est le sujet et manger c'est le verbe. كنلاحظوا أن هنا الفاعل لا يقوم بالفعل بل هو خاضع له. Une pomme est mangée. Une pomme est mangée. إذا هذه الجملة كنسميها une phrase passive. إذا à la voix active le sujet fait l'action أي أن الفاعل يقوم بالفعل أو الحدث. À la voix passive le sujet subit l'action أي أن الفاعل خاضع للحدث. إذا كنتمنى لكم فهمتوا الفرق بين une phrase active et une phrase passive. غادي إذا الآن سوف نقوم أو سنتعرف على كيفية التحويل من جملة ذات المبني للمعلوم إلى جملة ذات المبني للمجهول. Transformation de la voix active à la voix passive. سوف نأخذ هذه الجملة كمثال. Le garagiste répare la voiture. Le garagiste répare la voiture. هذه الجملة تتكون من le sujet هو الفاعل et le verbe et le complément d'objet direct. C'est une phrase active. إذا لتحويل هذه الجملة إلى une phrase passive نقوم بعدة خطوات. الخطوة الأولى هي نأخذ le complément d'objet direct de la phrase active نحوله إلى le sujet de la phrase passive. أي هنا المفعول به المباشر في الجملة في la phrase active تيولي لنا فاعل في la phrase passive. ثم نحول le sujet de la phrase active إلى le complément d'agent de la phrase passive. فاعل ديال الجملة active كيولي complément d'agent ديال la phrase passive, bien sûr avec la proposition par, et le verbe active كيولي أو يتحول إلى participation employée avec l'auxiliaire être. إذن le verbe تتحول إلى un participe passé employé avec l'auxiliaire être. وهذا l'auxiliaire être تيتصرف في نفس لو طون ديال لو فيرب اكتيف. عندنا هنا لو طون اللي مصرف فيه لو فيرب اكتيف هو لو بريزون. اذا لوكسيليير ات غادي نصرفوه لو بريزون بلس لو بارتيسيب باسي دو لو فيرب ريباري اللي هو ريباري. اذا نتمنى انكم فهمتوا القاعده اللي هي سهله جدا. لتحويل الجملات une phrase active ou une phrase passive, le complément d'objet direct de la phrase active, elle devient le sujet de la phrase passive. Et le sujet de la phrase active, elle devient un complément d'agent de la phrase passive. Et le verbe qui تحول إلى une participation employée avec l'auxiliaire être. إذن le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive.
Et le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Et le verbe actif devient un participe passé employé avec l'auxiliaire être. L'auxiliaire est conjugué en même temps que le verbe de la voix active. هذه هي القاعدة اللي خاصكم تفهموها مزيان بالنسبة للفعل. دائما الفعل ملي غادي نصرفوه للفيرب باسيف اش غادي نديرو ديما لو فيرب كيتصرف افيك لوكسيليير اتر. l'auxiliaire être كيتصرف لو ميم طون ديال لو فيرب اكتيف. عندنا انا ريبار في لو بريزون، اذا l'auxiliaire être غادي نصرفوه في لو بريزون بلس لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب. اذا عندنا هنايا واحد الجدول توضيحي بالنسبه لتصريف الفعل من لا فوا اكتيف على فوا باسيف. كما كنعرفوا القاعده هي تحويل لو فيرب اكتيف لو فيرب باسيف. لو فيرب كيتصرف مع لوكسيليير اتر. لوكسيليير اتر كيتصرف لو ميم طون ديال لو فيرب اكتيف بلس لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب. اذا عندنا هنايا في لو طون بريزون كمثال ناخذ جمله ديال امين ferme le garage. اذا le verbe ferme في la voix passive كيولي est fermé. كناخذوا l'auxiliaire être كنصرفوه في le même temps اللي هو le verbe et plus le participe passé ديال le verbe fermé est fermé le garage est fermé par Amine. عندما يكون le temps هو l'imparfait. l'imparfait عندنا كمثال Amine fermait le garage. Le verbe في la voix passive qui était fermé. Le verbe être à l'imparfait était plus le participe passé de le verbe fermé. Le garage était fermé par Amine. في le futur وكذلك هي عندنا مثال Amine fermera le garage. Le verbe passif qui sera fermé. Sera c'est le verbe être futur plus le participe passé ديال le verbe fermé. جملة كتولي le garage sera fermé par Amine. إذا نفس الشيء بالنسبة لو passé composé و le passé simple plus que parfait. عندنا هنايا بعض الملاحظات فيما يخص تحويل جملة مبني المعلوم إلى مبني المجهول. عندنا le passage de la forme active à la forme passive est impossible. أي تحويل من جملة المبني المعلوم إلى جملة المبني المجهول كتكون شي مستحيلة lorsque le verbe n'a pas de complément d'objet direct عندما لا يتوفر الفعل على مفعول به مباشر. إلا ما كانش complément d'objet direct اللي هو مفعول به مباشر الجملة ما كتحولش، يعني impossible نحولوها. كمثال عندنا جملة أحمد et manger. أحمد et manger. هاد الجملة كتكون من le sujet et le verbe. Il n'y a pas de complément d'objet direct إذا c'est impossible باش تصرف. ملاحظة الثانية quand le sujet d'une phrase active est le pronom indéfini on, la phrase passive n'a pas de complément d'agent. عندما يكون الفاعل في la phrase active هو le pronom on, في la phrase passive ما كيكونش عندنا le complément d'agent. كمثال on regarde la télé. On regarde la télé. عندنا on هي le sujet, regarde c'est le verbe actif, la télé c'est le complément d'objet direct. باش نصرفوا هاد الجمله هي phrase passive غادي تولي la télé est regardée. La télé est regardée. هاد الجمله sans complément d'agent parce que le sujet de la phrase active c'est le pronom indéfini on. اذا غادي نمروا باش نجزئوا بعد التمارين تثبيت الفهم. اذا غادي نقوم بانجاز هاد التمرين. Transforme ces phrases de la voix active à la voix passive. عندنا 4 جمل غادي نحولوهم اي فراز باسيف. عندنا دي فراز اكتيف غادي نحولوهم دي فراز باسيف. عندنا الجمله الاولى Beaucoup de gens suivent les matchs de football. Beaucoup de gens suivent les matchs de football. اذا القاعده كما قلنا كتقول الا بغينا نحولوا فراز اكتيف هي فراز باسيف عندنا كناخذوا لو كومبليمون دوجي ديريكت elle devient le sujet de la phrase passive. عندنا لو كومبليمون دوجي ديريكت هنايا لي ماتش دو فوتبول دونك غادي يولي لو سوجي دو لا فراز باسيف. بالنسبه لو فيرب عندنا هنايا سويف لو فيرب مصرف في لو بريزون. اذا القاعده كتقول ان لو فيرب
الاكت باسيف هو لوكسيليير être مصرف نفس لو طون ديال لو فيرب اكتيف بلس لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب. اذا الجمله كتولي لنا les matchs de football sont suivis par beaucoup de gens. الجمله الثانيه نفس الشيء، عندنا لو فاكتور lui après la nouvelle. غادي ناخذوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت، غادي نردو السوجي ديال لا فراس باسيف، غادي نبداو به اللي هو السوجي لا نوفيل. بالنسبه للفعل هنايا في لا فوا اكتيف مصرف لو باسي كومبوزي ابري، دونك لوكسيليير اتر غادي نصرفو لو باسي كومبوزي، غادي يولي ا ايتي بلس لو بارتيسيباسي ديال هاد لو فيرب ا ايتي ابري بار لو فاكتور. لو سوجي ديال لا فراز اكتيف هنا رجع كومبليمون داجون. اذا الجمله كتولي la nouvelle lui a été appris par le facteur. نفس الشيء بالنسبه للجمله الثالثه كذلك. Le gagnant avait envoyé une lettre de remerciement. Le gagnant avait envoyé une lettre de remerciement. Une lettre de remerciement c'est le complément d'objet direct. اذا غادي يولي لنا لو سوجي ديال لا فراز باسيف. بالنسبه لو فيرب كما قلنا هنايا عندنا avait envoyé مصرف لو فيرب هنايا في لو بلوس كو بارفي، دونك لو auxiliaire être غادي نصرفوه كذلك في بلوس كو بارفي، غادي يولي لنا avait été plus le participe passé de verbe envoyé. وبالنسبه للو سوجي ديال لا فا اكتيف غادي يولي لنا لو كومبليمون داجون. اذا الجمله كتولي une lettre de remerciement avait été envoyée par le gagnant. الجمله الرابعه demain les ordinateurs remplaceront peut-être les professeurs. عندنا كذلك le professeur c'est le complément d'objet direct، غادي يولي لنا لو سوجي ديال لا فراس باسيف. بالنسبه للفعل هنا عندنا remplaceront le verbe remplacer هنا مصرف le futur، donc l'auxiliaire être غادي نصرفو في le futur plus le participe ديال le verbe. و les ordinateurs عندنا هنايا سوجي غادي تولي لنا le complément d'agent. اذا الجمله كتولي demain les professeurs seront peut-être remplacés par les ordinateurs. اذا هنايا خاصكم غير تستوعبوا وتعرفوا القاعده مزيان باش تعرفوا تصرفوا الجمل. ان شاء الله نتمنى انكم فهمتوا الدرس مزيان. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد. الى اللقاء.